pabengi po ke kayungan. Iya ko po'y ani kami Lasco kayanan adwang pulot tatlong banwa. Mendi patan king baryo nung nukarin ing mumo ng kabiyayan ing pamandukit. Ing pamandukit na alimo kilala keti Betis, alimo keti Guagua, alimo keti Pampanga, at alimo king miyayaliwang lugar nung iti milaghanap yaw. King baryo nung nukarin laring mga lagut, mga santing at mga tapang. Viva Santa Ursula! Pasibayi po, Barangay Santa Ursula. She is also the SK chairman of Barangay Santa Ursula, and of course, under the leadership of Honorable Barangay Captain Annalisa Manabat, Honorable Kagawad Randy Caburata. Palakpakan tala po, Barangay Santa Ursula with the two beautiful angels.